Da li svačiji sat otkucava istom brzinom? I kako je moguće da jedna osoba doživi dva događaja istovremeno, dok kod druge osobe ista ta dva događaja nastaju u potpuno različito vreme? Da li je vreme apsolutno ili relativno? I kako brzina kretanja može uticati na vaš tok vremena? Danas ćemo istražiti jedan od najbizarnijih fenomena u fizici, koristeći misaoni eksperiment Nobelovca Alberta Einsteina, poznatiji kao Einsteinov voz. Ali pre toga, ukoliko već niste, lajkujte video i zapratite kanal Tajna svemira. Ovaj eksperiment objašnjava pojavu koja se zove relativnost vremena i predstavlja jednu od posljedica Einsteinove specijalne teorije relativnosti. Teorija objašnjava kako brzina kretanja posmatrača utiče na njegovu percepciju o sadašnjosti. Da bismo razumeli relativnost vremena, zamislimo sljedeću situaciju. Ispod nas se nalazi pruga. Po pruzi se kreće voz. U istom momentu dve munje udaraju o zemlju, jedna ispred, a druga iza voza. Iz naše perspektive vidimo da su obe munje dotakle zemlju u isto vreme. To je zato što svetlost od obe munje mora da pređe istu razdaljinu kako bi stigle do naših očiju i zato vidimo da su obe munje dotakle zemlju u isto vreme. Sada zamislimo da se nalazimo u sred onog brzog voza koji smo posmatrali. U jednom momentu gledamo kroz prozor i vidimo iste one dve munje koje udaraju u zemlju, ispred i iza voza. Šta mislite? Da li će i ovaj put munje udariti u isto vreme? Možda biste rekli da hoće, jer se ništa nije promenilo u odnosu na prethodnu situaciju. Međutim, to nije tačno. Zapravo, vidjet ćemo da je munja ispred voza prva udarila o zemlju, a zatim munja iza voza. Zašto? Zato što se mi krećemo zajedno sa vozom u pravcu munje koja je udarila ispred voza, dok se istom brzinom odaljavamo od munje koja je udarila iza voza. To znači da svetlost od munje ispred voza ima kraći put do naših očiju i stiže brže, dok svetlost od munje iza voza ima duži put i stiže sporije. Dakle, za nas u vozu udari munje se nisu dogodili u isto vreme. Kako je moguće da se isti događaj doživljava potpuno različito? Da li to znači da svako doživljava realnost na sopstveni način? To je posljedica Einsteinove teorije relativnosti, koja je promenila naše shvatanje o prostoru i vremenu. Prema ovoj teoriji, vreme nije isto za sve posmatrače, već zavisi od njegove brzine kretanja. Ukoliko već niste, lajkujte video i zapratite kanal Tajna svemira.